बेसी चार चिनै उमर कावै टंखा चाक्राजक बातामानिया जम्पैजला ब्लकनि बिसिं खबजानाय चिकनसरा एडिसि भिलेज 4 नং वार्ड दखिराम पारा आमचे तंगनाय बेसी चार चिनै उमरनि चाक्राजक नेहरा बेगम बातामाया कदगमा बेसी सिकांगो बुसाय थै थांखा बियालबि खाताव तंगै तंग जाखा चाक्राजक नेहरा बेगम गामिनि गोबांमा उमर काजाक चाक्रा जग्र बाता मानि तंगो फियाबा नेहरा बेगम खेबले बेसी चार चिनै उमर काई तंगैबो बाता मानिया वाइरे वाइ कागज पत्र डकुमेन्ट रक बाता मानना बागै जमारि वैखा यागुलोबो बाता मानियाबो हाइनि बागै हासदे हापांनो बाता मादि वैदिनानि कयखा चाक्राजक नेहरा बेगम আপনার বাতা আমার বাতা 6-7 বার জমা দিছি আমার বাতা হইতে আছে বয়সটা কত আপনি আমার 82 বছর নাম কি নেহারা বেগম এই জায়গাটার নাম কিটা চিকন সারা জম্পুজলা ব্লক হুম আপনি বাতা দেন আপনারে আপনি কেমনে মানে খান কেমনে কাজ কিটা করেন কি কাজ আমি কাজ করতে পারি গরিব মানুষ তো এখন আপনি কি চাইতেছে এখন আমি বাতা খাইতে আছি কার কাছে মুখ্যমন্ত্রী